अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूँ राजा आकिब यासीन आकिफ। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो यकीनन एक ऐसा इशू है, एक ऐसा जो मामला है जिस पे आज से पहले बात नहीं की गई और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। गुज़िश्ता दिनों असम्बली के फ्लोर पे भी इस पे बात हुई, तो एक नई जहत मिली सोचों को और एक बार बात करने का मौका मिला, तो सोचा कि इस पे एक प्रोग्राम किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करना चाह रहा हूँ पैप फॉर पीमा टीचर्स के बारे में। सबसे पहले आपको मैं पैप फॉर पीमा का मुख्तसर तारुफ बयान कर देता हूँ कि पैप फॉर पीमा कहते किसको हैं और इनका काम क्या है और इसमें जो टीचर्स काम करते हैं, जो इनका स्टाफ है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, तो सारा आपके सामने एक रखेंगे इसका मामला और फिर फैसला आप पे छोड़ेंगे कि क्या ये मुआशरे के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ज़्यादती है या वाकई हुकूमत उनका हक अदा कर रही है। तो नाजरीन, सबसे पहले आप पैप फॉर पीमा को समझ लें। पैप फॉर पीमा दो इदारे हैं जो हुकूमत के अंडर काम करते हैं। हुकूमत पंजाब के ये दो ज़ेली इदारे हैं। पैफ जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का मुखफ़फ़ है और पीमा जो है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है वो मुखफ़फ़ है। ये दोनों इदारे जो हैं ये हुकूमती तहवील में हैं, हुकूमत के अंडर काम करते हैं और ये इन इदारों का ये काम है कि हुकूमत इनको पर बच्चा पे करती है स्कूल मालिकान को फ़ी बच्चे के हिसाब से, लेकिन स्कूल के तमाम तर अखराजात वो मालिकान के ज़िम्मे होते हैं। मसलन एक प्राइवेट स्कूल है और ये मैं पेफ की बात कर रहा हूँ। एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हुकूमती तहवील में आ गया, यानी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मंजूर शुदा हो गया। अब वो बच्चे का फ़ीस की मद में हुकूमत अदा करेगी, जितना भी खर्चा होगा वो फ़िक्स रेट हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बदले में जो स्कूल ओनर है, जो मालिकान हैं, उन्होंने एक तो बच्चे की क्वालिटी एश्योरेंस वो बनानी है। टेस्ट पास करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं और बच्चे की जो हर लिहाज से वो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी होती है, माहाना मॉनिटरिंग भी होती है। आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने साफ़ पानी मुहैया करना है, बिजली के बिल भी आपने अदा करने हैं, टीचर्स को सैलरीज भी आपने खुद देनी है। ये मालिकान के ज़िम्मे होगा और इसके एवज़ गवर्नमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत फ़ी बच्चे का 650 रुपये के हिसाब से फ़ीस स्कूल मालिक को अदा करेगी। तो ये तो एक निज़ाम है कि बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, डाटा उसका ऑनलाइन हो जाता है और उसके बाद हुकूमत की तहवील में हो जाता है। हुकूमत उस बच्चे के फ़ीस की मद में 650 रुपये स्कूल मालिक को देती है, जिसमें से स्कूल मालिक ने अपनी बचत भी निकालनी होती है, स्कूल का बिजली का बिल, अखराजात भी अदा करने होते हैं, सफाई, चौकीदार, सारा निज़ाम जो है वो उसमें से चलाना होता है और बदले में बच्चे को आला तालीम और मेयारी तालीम से रोशनास करवाना वो स्कूल मालिक की ज़िम्मेदारी हो जाती है। और इस मद में जो है वो टीचर्स रखे जाते हैं स्कूलों में। और अब आपको ये पता है कि टीचर जो होगा वो साफ चिट्टा अनपढ़ तो होगा नहीं, ज़ाहिरी बात है उसकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगी, वो एमए, बीए या कम से कम एफए तो ज़रूर होगा। ये टीचर्स जो हैं ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इनको सैलरी क्या मिलती है, इस पे हमने बात करनी है, ये हमारा असल इशू है। दूसरा जो महकमा है वो है पीमा, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाज़रीन, पीमा जो है ये पैफ की शाख थी किसी वक्त में। ये 2016 में एक मंसूबा ऐसा शुरू किया गया था कि गवर्नमेंट के वो स्कूल जो बिल्कुल भी आबाद नहीं हैं, जिसमें तादाद ना होने के बराबर है, वो स्कूल प्राइवेट लोगों को दे दिए गए। जिस तरह के आजकल एक मंसूबा चल रहा है PSRP का, PRSP का, सॉरी। तो PRSP का जो फार्मूला है वो क्या है, पब्लिक रीऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स है ना। तो वो जो स्कूल PSSP के दिए थे वो पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम था। वो वाले स्कूल, गवर्नमेंट के वो वाले स्कूल जो बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं दे रहे थे, जिसमें ना तो तादाद में इजाफा हो रहा था, ना ही उसमें जो है वो रिजल्ट कुछ अच्छे आ रहे थे, तो उन स्कूलों को प्राइवेट मालिकान के हवाले कर दिया गया। अब बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत है, वहाँ का जो भी साजो सामान है वो गवर्नमेंट की मलकियत है, लेकिन इसी पॉलिसी के तहत जिस तरह के पैफ 650 रुपये बच्चे का मालिक को अदा करता है, इसी तरह वो 650 रुपये फ़ीस देंगे। मॉनिटरिंग का निज़ाम मौजूद है, वेरिफिकेशन का निज़ाम मौजूद है, लेकिन
ٹیچرز اور اخراجات جتنے بھی ہوں گے وہ اسکول مالک نے خود ادا کرنے ہوں گے 650 روپے کے حساب سے۔ اب ناظرین، پیف کے انڈر اسکول کتنے کام کر رہے ہیں اور پیما کے انڈر کتنے کام کر رہے ہیں؟ تو پیف میں اس وقت تقریباً 7000 اسکول ہیں۔ پیف کے اندر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 7000 اسکول ہیں اور پیما کے اندر تقریباً 4500 4500 اسکول ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں 11 سے 12000 تک یہ دونوں محکمے اسکول چلا رہے ہیں۔ اب ہم ان دونوں محکموں کو ایک ہی کاؤنٹ کریں گے کیونکہ دونوں کی جو فیس ادا کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے وہ تقریباً سیم ہے۔ تو ہم ٹوٹل اسکول لے لیتے ہیں 11500 تعداد جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اس سے کچھ کم کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک ایوریج ہے۔ تو 11500 اسکول جو ہیں وہ پیف اور پیما کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک پالیسی یہ ہے ان کی کہ آپ ایک کلاس میں 35 سے 40 بچے بٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بچے نہیں بٹھا سکتے۔ اگر آپ کے پاس 40 سے زیادہ بچے ہیں تو آپ کو اس کلاس کا سیکشن علیحدہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ان اسکولوں میں تقریباً 25-30 لاکھ بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ 25 سے 30 لاکھ بچے ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کی فیس حکومت وقت ادا کرتی ہے 650 روپے کے حساب سے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 25 سے 30 لاکھ بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنے ٹیچرز درکار ہوں گے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اندازہ کیا ہے، اس حساب سے تقریباً یہ 70,000 ٹیچرز بنتے ہیں جو پیما اور پیف کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ 70,000 ٹیچر جو ہے یہ کتنی سیلری لیتا ہے، یہ اصل مدعا ہے میری ویڈیو کا، یہ آپ سے بیان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، چونکہ یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسکول مالکان کے ذمے ہوتے ہیں، اسکول مالکان کو گورنمنٹ فیس ادا کرتی ہے۔ اب اسکول مالکان ان ٹیچرز کو کیا پے کرتے ہیں؟ تو مختلف جگہ سے میں نے 4 سے 5 ٹیچرز سے کچھ ڈیٹا لے کے ایک ایوریج نکالی ہے۔ تو ٹیچر کو جو ہے یہ فی اسکول یعنی ہر اسکول میں تقریباً یہی ہے کہ ٹیچر کو 7,000 روپے 8,000 روپے ماہانہ دیا جاتا ہے۔ اب 7 سے 8,000 روپے ماہانہ اس ٹیچر کو ملتا ہے جس نے پڑھنے پہ تقریباً ماہانہ اس سے زیادہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ٹیچر جس نے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، بی ایڈ کر لیا ہے، اب بے روزگاری کی وجہ سے وہ پیما اور پیف کے اسکول میں پڑھانے پر مجبور ہے۔ مالکان جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں، ہم تو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، آپ چھوڑ دیں، لیکن وہ چھوڑ کے جائے گا کدھر؟ مجبوری کے نام پہ پھر وہ کام کرتا ہے انہیں اسکول میں، اور پیمنٹ اس کو کیا ملتی ہے؟ 7 سے 8,000 روپے۔ یہ ایوریج ہے، کچھ اسکولوں کی اس سے زیادہ بھی ہوگی، کچھ کی اس سے کم بھی ہوگی، اس سے کم والے بھی ہیں خدا را، یہ آپ سوچیے ضرور اس پہ، اس سے کم والے بھی موجود ہیں، لیکن یہ ایوریج نکلتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اب 7 سے 8,000 روپے تنخواہ اس گریجویٹ بندے کو ملتی ہے جس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال پڑھائی پہ لگائے، جس کے والد نے مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھایا کہ کل یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو میری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہوگی، میرا بھی جو ہے وہ بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ لیکن اس کو تنخواہ کیا مل رہی ہے؟ 7,000 روپے 8,000 روپے 4,000 روپے 6,000 روپے۔ تو ناظرین، یہ وہ ایشو ہے جس پہ آج سے پہلے بات نہیں کی گئی۔ تو ناظرین، روزگار کے مواقع فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب اتنا نوجوان بے روزگار ہے، یہ میں نے آپ کو ایک ایوریج بتائی ہے، 60 سے 70,000 ان اسکولوں میں ٹیچرز موجود ہیں، فیمیل سٹاف ہے، میل سٹاف ہے، لیکن ان کو تنخواہ 7-8,000 روپے ملتی ہے۔ ناظرین، حکومت جو ہے وہ اس وقت منیمم سیلری جو مزدور کی دہاڑی جس کو ہم کہتے ہیں، مزدور کا ماہانہ جو چٹا ان پڑھ ہے جس نے پڑھائی پہ کچھ خرچ نہیں کیا، اس کا ماہانہ جو ہے وہ 37,000 روپے فکس کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو بالکل جس کو ہم معاشرے کا پسا ہوا فرد سمجھتے ہیں، معاشرے کا سب سے چھوٹا طبقہ سمجھتے ہیں روزگار کے لحاظ سے، اس کی تنخواہ گورنمنٹ 37,000 روپے مقرر کر رہی ہے 8 گھنٹوں پہ، اور پیف اور پیما کے وہ ٹیچرز جنہوں نے ایم اے، بی اے، بی ایڈ کیا ہوا ہے وہ 7-8,000 روپے لے رہے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ریاست کا کہ آپ میڈیا میں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں منیمم سیلری اتنی ہے، اگر مہنگائی ہوئی ہے تو ہم نے منیمم ویجز میں اضافہ کیا ہے، 32 سے 37 کر دیا، لیکن ان ٹیچرز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے
جو बेचारे आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी 7-8 हज़ार रुपये पे गुजारा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, एक मंसूबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, अभी हाल ही में शुरू हुआ। 27 अरब रुपए की लागत से प्राइमरी तक स्कूल में बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। अब ये देखें कैसा मंसूबा है कि बच्चों को दूध पिलाया जाएगा प्राइमरी तक। इसी तरह हमने पिछले साल 460 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में रखे, जो लोगों को इमदाद दी जाती है, और वो मेरा ख्याल है 8-9 हज़ार रुपये किस्त होती है उसकी। अब 8-9 हज़ार रुपये किस्त वो बंदा घर में बैठ के ले रहा है, जिसका कोई भी और हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत उसको इमदाद की मद में दे रही है। अच्छी बात है, अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं आप दें, लेकिन इन टीचर्स का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा, अपनी जवानी का एक हिस्सा, अपने लड़कपन का एक हिस्सा मेहनत करके अपनी एजुकेशन पे लगाया, और आप उसको जो है वो 7-8 हज़ार रुपया लेने पे मजबूर कर रहे हैं। नाजरीन, ये टीचर्स काम क्या करते हैं? ये ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि ये क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट एक होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें साल बाद इन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा भी करना होता है। इन्होंने बताना होता है कि हमने क्या पढ़ाया, और ये टेस्ट जो होता है ये पास करना उस स्कूल के लिए लाजमी होता है। अब ये टीचर्स पे इस टेस्ट की वजह से इतना प्रेशर होता है कि ये टेस्ट पास होगा तो मालिकान को आगे से पैसे मिलेंगे, बच्चों की फ़ीस गवर्नमेंट अदा करेगी। अगर ये टेस्ट पास नहीं होता तो मालिकान की इंस्पेक्शन होती है, लिहाजा ये टेस्ट पास करने के लिए मालिकान टीचर्स पे प्रेशर डालते हैं, और टीचर्स उस पर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बदले में जो इनकम लेते हैं वो इंतहाई कम है, और वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मौजूदा जो वज़ीर तालीम है पंजाब के, राना सिकंदर हयात साहब, सलाम है उनकी अज़मत को। पहली दफ़ा उन्होंने पैफ और पीमा टीचर्स का जिक्र किया असम्बली के फ्लोर पे। उन्होंने ये बात की कि पैफ और पीमा के जो टीचर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, यानी 37 हज़ार रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। उम्मीद की एक किरण जागी इन टीचर्स में भी, जो बेयारो मददगार पड़े हुए थे, उनके अंदर एक हौसला, एक हिम्मत आई कि शायद अब उनका कोई पुरसाने हाल मौजूद होगा। तो नाज़रीन, यकीनन दाद के काबिल हैं मिनिस्टर साहब, जिन्होंने पहली बार इस पे गौर हौज शुरू कर दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, अब आप ये देखें कि डिमांड क्या है, इनकम होनी कितनी चाहिए, और क्या मौजूदा जो मालिकान को फ़ीस मिलती है 650 रुपये, उस हिसाब से ये पूरा हो भी सकेगा या नहीं। तो नाज़रीन, डिमांड तो ये है कि टीचर की सैलरी उसकी काबिलियत के मुताबिक कम से कम 50 हज़ार रुपये होनी चाहिए। कम से कम 50 हज़ार रुपये, यानी अगर एक बंदा एमए है, एक बंदे की क्वालिफिकेशन, एक टीचर की क्वालिफिकेशन एमए बीएड है, तो उसको गवर्नमेंट 50 हज़ार रुपये अदा करे। और अगर वो सिर्फ एमए है, बीएड नहीं है, तो उसको 40 हज़ार रुपये अदा करे। और अगर वो बीए है तो गवर्नमेंट उसको 35 हज़ार रुपये अदा करे। और अगर वो एफए है तो उसको 30 हज़ार रुपये अदा करे। ये मुमकिन नहीं है मौजूदा 650 रुपये में, लेकिन उसके लिए मुतालबा ये होना चाहिए टीचर्स का कि उस सैलरी को हुकूमत मालिकान पे ना छोड़े, मालिकान को उनकी एफर्ट्स का अलग से अदा करे, और इन टीचर्स को अपने तहवील में लेके उन टीचर्स के अकाउंट्स में ये फ़ीस, ये सैलरी उनको मुंतकिल की जाए। इससे होगा ये कि एक तो उनको इज़्ज़तदार रोज़गार मिलेगा, उन टीचर्स को महरूमी ख़त्म होगी, 6-7 हज़ार वाली जो पशेमानी होती है वो ख़त्म होगी, और वो मुआशरे में सर उठा के जी सकेंगे। वो अपना 2 गुना हिस्सा डालेंगे फिर स्कूल चलाने में, और जो जहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो 50% है, वो 100% से भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाने की कोशिश करेंगे, और अपना 100% देंगे। लेकिन इतनी सैलरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि इसमें उसका फ़ायदा क्या है, तो शायद ये हो भी सके। फ़ायदा उसमें ये है कि पेंशन नहीं देनी पड़ेगी आपको अलाउंस नहीं देने पड़ेंगे। आप इन टीचर्स से वो सारे काम ले सकते हैं जो आप गवर्नमेंट टीचर्स से लेते हैं। मसलन मरदमशुमारी करवा सकते हैं, आप इन टीचर्स से जो है वो इम्तिहानी ड्यूटियाँ करवा सकते हैं, आप इन टीचर्स से जो है वो और भी जितने सरकारी काम, इलेक्शन ड्यूटी करवा सकते हैं।
وہ سارے کام یہ ٹیچرز کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی الاؤنس نہیں دینا پڑے گا، آپ کو پینشن نہیں دینی پڑے گی، آپ کو ان کے وفات کے بعد ان کی فیملی کی فکر نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ بھی ہوگا وہ موجودہ کے لیے ہوگا، جب تک وہ اسکول میں رہے گا تب تک اس کو سیلری ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی۔ تو نظام بہت اچھا ہے، آپ امداد دے رہے ہیں 460 ارب روپے کی، لیکن آپ ٹیچرز کو پے نہیں کر رہے جو ان کا حق بنتا ہے۔ ناظرین، موجودہ جو فیس ہے 650 روپے جو اسکول مالکان کو ملتی ہے، اس میں تو اتنی سیلری دینا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ مالکان کی جو تنخواہ ہے، فی بچہ انکم ہے، جس طرح آپ 650 روپے ہے اس کو فکس کر دیں، 650 پہ، 500 پہ، 600 پہ، جہاں پہ بھی ہو سکے اس کو فکس کر دیں، اور اسکول مالکان اور ٹیچرز کے درمیان پیسے کو لے کے، سیلری کو لے کے ایک خلیج قائم کر دیں اور ٹیچرز کو خود سے ادا کریں، تو ممکن ہے کہ یہ ہو جائے۔ اور وہ ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے، اور پہلی شمع جلا دی ہے منسٹر صاحب نے، رانا سکندر حیات صاحب نے۔ ایک بار پھر سے سلام ہے ان کی عظمت کو۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص طور پہ پیف اور پیما کا تعارف اور ان کے ٹیچرز کے بارے میں تھی۔ ایک تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد میں PSRP پہ پھر ریکارڈ کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس منصوبے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔